tokate basusu oyo naponaka bawela bokonzi pena bavwatilio bavoti tango ekomaka ngai nakomi moto mpona bango emission ujuzi ya BTK. BTK kwa chama cha wapenda nchi baindo tupate la Kongo, yani Beusi tujunge Kongo. Leo tutakuwa na sujet yenye itasemelea l'importance du patriotisme dans une nation, umuhimu ya uzalendo ndani ya taifa. Tutakuwa na baadhi mbalimbali batapoze maswali kule, vile na kiongozi mzee Raila ataka tufundisha zaidi ile sujet ya patriotisme. Kwa majina bananita Mzee Butochi Sangara Boy, niko milita wa chama BTK. Bila kupona muda ndapenda usi kiongozi mkubwa Mzee Raila Kongo yangai Malamu penza Mzee Sangara. Asante Mzee Raila kiongozi wa BTK kuitika mwito wetu. Tutakuwa usi na wenye watapoze maswali kule, nibaze biko kule na njia huku Kongo yangai Mzee Malamu penza. Malamu penza. Kwa majina tuwite nani? Kwa majina mnite Mzee Toko Warinda, niko membre wa BTK. Tunashukuru kia poze swali Mzee Raila. Kongo ngai pale? Malamu penza. Kwa majina tuwite nani? Kwa majina mnite Mzee muri wa Biobanje. Asante sana kia itika mwito wetu mu kipindi ujuzi ya BTK. Na pale pembeni Kongo yangai? Malamu penza Mzee. Kwa majina sio tukuite nani? Kwa majina mniite Mzee Sekuture, vile na mie niko mwanamemba kunako chama cha BTK. Asante sana. Naona pale mwanamke, sio kama njomba ile mwanamke. Kongo yangai? Malamu penza. Tambulishe kwa auditeur. Kwa majina ninaitwa Maskanya Wenge, niko militante wa chama BTK. Maskanya Wenge militante. Vraiment tunawashukuru kwa mshakia itika kuparticiper kipindi ya leo kupoze ma question inabaka ujuzi ya BTK. Tusema sujet itakuwa l'importance du patriotisme dans une nation, yani umuhimu ya uzalendo ndani ya taifa. Ndapatia Mzee Raila kauli aweza akaexpliquer de l'eau et à l'âge ile importance ya uzalendo ndani ya taifa. Asante sana kwetu sisi wote ambao tushafika kubuya uzuria kipindi ujuzi ya BTK, na mimi nashukuru kila mtu kwa majina yake, na mimi nasema tena Kongo yangai Malamu penza. Asante bwana journaliste kutuletea sujet kusema importance ya patriotisme. Unajua patriotisme ni kitu inakuya kulugha ya Kifaransa. Wafaransa wanasema le patriotisme c'est l'amour de sa patrie. Wakati unakuwa na amour kuinji yako, maki batakuita un patriote. Asa ifo kuyua ni amour ya namuna gani ama ni upendo ya namuna gani? Parce que patriotisme wakati kila mtu
ama kila mwananchi akiweza kuielewa kwa undani na kutambua umuhimu ya ile upendo, inasaidia kila mtu anayezaliwa ndani ya nchi, kila mtoto wa baba wa mama waweze kujua umuhimu ya ile kitu. Yani ni kusema patriotisme iko sawa mizizi ya nchi ama mizizi ya taifa. Kila mwananchi akiweza kujua importance ya ile patriotisme, itapermettre population en general isiweze kufika mwenye tunaita haute trahison pour la nation. Donc wakati tunasema population en general isiweze kufika mu haute trahison, ni kuapele kila mtu ama kila muhabita aweze kupromouvoir le patriotisme. Le patriotisme mwile sens yake ya kusema ni amour wa patrie, wakati imeingia mkila mtu, imejiincarner mkila mtu d'abord comme racine ama base ya pays, ina permettre mkila domaine muikale ile amour, kwa domaine politique, kwa domaine scientifique, même sur le domaine religieux. C'est pourquoi chie comme patriote ya mouvement BTK, benye tuko na enseigner la politique africaine, tunasema boye bia bwanya, inatumaka tuende tulase ile message kwa kila mtu, surtout dans les domaines politiques, parce que mu politique ndio mwenye mko uongozi na ndio mwenye mnaikala mizizi ya kuchunga nation. Donc ina permettre nation ikuwe kuna base fondamentale yenye ko mzuri. C'est pourquoi par rapport ya nchi yetu leo ya Congo, est-ce que réellement ile patriotisme inaincarné mwa dirigeant wetu wenye bako natuongoza d'une manière politique? Tunaangalia okay, kwa question ya masomo yenye iko établi mu Congo yetu ya leo, est-ce que inaendana na logique ya ile patriotisme yenye ambayo tumetoka kusemea pale mwanzo? Minawaza itakuwa hai mwa ile façon ya gisi tunaangalia perspective ya nchi yetu gisi nashikamata leo, tunaangalia ki binaendana mu contraire. Donc population inaenda huku na waongozi wanaenda huku, maana yake hatupatani. Mkutokupatana inatuma kukue kifukutu ya mbaya ama mpepeo ya mbaya yenye inatuma population ikuwe incompréhension totale ya maprobleme zenye ziko ndani ya nchi, na badirigeant vile vile wanakuwa mu incompréhension totale. Pour dire que les hommes politiques, il faut kwanza waangalie tunatoka wapi, tunafika wapi na tunaenda wapi. Donc tutarudia mu relecture ya histoire ya nchi yetu. Sasa tunarudia mu relecture ya histoire ya nchi yetu, itende inatuonesha on a géré le Congo d'une manière politique comment avant une telle période, kusudi leo tuweze kukamata quel aspect ili napasha weza kutumalizia kila probleme zote zenye zinaikala ndani ya nchi yetu ya Congo leo en 2025. Donc le patriotisme iko na importance capitale mu nation, parce que kama ile patriotisme haikuwe mwakaji inatuma kukue haute trahison yenye tulisemea, na haute trahison inaletaka kifo ya taifa. Bwana journaliste, mimi nawaza kwa kifupi, mimi napasha sema kwanza ile kuhusu le patriotisme d'une manière approfondie. Asante sana kiongozi Mzee Raila, ukiwa mwanjilishaji wa chama BTK, kutuletea ile mwangaza ya muhimu ya uzalendo ndani ya taifa. François, l'importance du patriotisme dans une nation. Tumeelewa mengi, tumejifunza mengi, tumeona jinsi yenye inajenga taifa, ndio ile uzalendo ndio element moteur en essence yenye inaka inua vile taifa. Tunaona mbele mkipindi yetu, tunafika wakati ya kuuliza swali mbalimbali ambazo wazee balikia nayo muziki ya leo. Tunanjia pale kwake mzee wali na kile alisema, mzee toko bali na atoka kapoze swali yake yenye iko nayo. Asante sana bwana journaliste kwa kuwa umenipatia tena parole. Niko na question moja inayosema hivi, namna gani kukuwa mzalendo, donc comment devenir un patriote?
Bwana mwalimu mkuu, utaweza kunijibia kwa hiyo swali kabambi? Asante sana mzee Balinda Toko kwa swali yako ambayo unasema namna gani mtu anapasha kuwa mzalendo ama patriot. Mzalendo ni mtu kwanza mwenye anapenda nchi yake, hizi tulisema pale mwanzo. Maana ni kusema wakati deja umezaliwa nchi fulani, parce que ile nchi ndio tunaconsidérer comme votre premier comme mzazi wako wa kwanza, parce que yeye ndiye atakulea. Inji iko na yote yenye mtu iko navyo besoin. Inji ina udongo, inji ina maji, ina hewa, ina mayani. Donc environnement yenye mtu anapendaka atumikishe kusudi aweze kuishi inaikala kwanza ndani ya inji. C'est pourquoi donc la patrie c'est une chose à ne pas négliger. Etake mzazi wako wa kwanza ava bale benye bali tengeneza mwili yako kusudi ukwe uzaliwe ku inji, inaomba kwanza uangalie inji yangu inatoka wapi, inafika wapi na inaenda wapi. Donc wazazi yetu wenye balituzana physiquement dès le bas âge, wakati mtu anazaliwa ungali mbebe, unakomala, unakuwa unafika 5 ans 10 ans, uko na avance na miaka, inaomba wale wazazi waweze kukuonesha na kukuelewesha ke mzazi wako wa kwanza ni ile inji yako yenye iko na kulea. Parce que wakati mtu anakomala, hata wakati angali bebe, kama atakufundisha jinsi ya kutembea, kama ni nini, ni kwa sababu kwanza uko naishi kuudongo. Kama mama atakunyonyesha maziwa, ni kwa sababu kwanza alikula chakula yenye inatoka kuudongo. Kama mama atakufundisha jinsi ya kuongea, ni kwa sababu mama iko na maisha iko na maisha, na ile maisha anaipata kupitia hewa, kupitia maji, kupitia chakula yenye iko natoka kwa ile udongo, na ile udongo ndio inji yako. C'est que on est né naturellement patriote d'abord. Sa unazaliwa deja uko patriote ama mzalendo, itakupermettre uweze kutunza ule mama wako wa kwanza. Donc votre première mère qui est votre patrie. Sa itakupermettre kutunza ule mama, utaweza kujua ke manake huyu mama yangu, mtu akisema anakuja kumchokoza, inaomba nimulinde. Mtu akisema anakuja kuchokoza ama kuninyang'anya mama yangu ama kumpiga ama kumfanya kitendo kibaya, itaomba nilinde huyo mama. Ndio kitu yenye tunaita inji. Amour ya patrie. Upendo kwa ule mama yako wa kwanza mwenye ni inji. Sasa wakati huko unakomala, wakati huko unaenda, miaka iko unaenda, unafika mu miaka ya maturite, unaanza kuwa na akili ya kuchunguza, kujua hiki ni kibaya na hiki ni kizuri. Ndio maana mtaifa mzima mnakuwa mko domene mbalimbali. Wanaangalia huyu mtoto kisa na komala, tunaangalia atakuwa peut-être soda. Manake atendaka mena anafanya etude approfondie ya kuweza kulinda inji etake mzazi wake wa kwanza. Sasa ilifo sasa alinde inji kusudi wenye watazaliwa ndani ya hiyo inji wakutanishe inji iko na securite totale ama iko na ulinzi ya kuenea. Ndio maana tunasema ke kuzaliwa mzalendo ama koma unaweza devenir mzalendo. Donc moshere Balinda unazaliwa ka deja uko mzalendo. Inaomba sasa wewe kujua inji yangu inatoka wapi, inafika wapi na inaenda wapi. Parce que déjà ulizaliwa deja ndani ya ile inji, uko obligé deja kuiprotéger parce que haya ndio yenyewe ilikufaire vivre. Na sasa na kufaire vivre uko totalement obligé ama uko na obligation ya kuweza kufanya sécurité totale. D'une manière indirecte, kila mtu anafanyaka sécurité totale. D'une manière directe, maintenant inaenda na kipaji ya kila mtu. Ndio nilipana example ya kusema unazaliwa uko na kipaji ya kukua soda. Mwingine anazaliwa uko na kipaji ya kukua MLC. Mwingine anazaliwa uko na kipaji ya kukua politicien. Mwingine anazaliwa iko na kipaji ya kukua sijue mtu ya kuchunga mazingira environnement. Unakuwa mtu ya environnement. Ile vipaji mbali na mbali vinaenda liko na constituer sécurité totale ya ile inji. Ndio maana wakati watu wako na comprehension
ya ile sécurité totale ya inji d'une manière indirecte, inatumaka mena waweze kuangalia ke manake enemy yake kuya agresser ama kesema na pia envahir, anakia tunyanganya ile udongo yetu, tutakuwa obligé tuweze na sie kuprendre ma mesure za kuweza kumrepondre. Bafransa wanaitaka une riposte, maki tuna riposte contre ile agression. Njo ile exemple yenye mena iko leo kuinji yetu. Pour le moment tuko agressé par le Rwanda, agression yenye natokea kwa bazungu. Donc hii wakati kufatana na mafunzo yenye mama alitupatia wakati anatuzala, yenye mama alitupatia, yenye inaendana na ile upendo ya inchi, kila mtu mwenye deja iko autour de 15 à 18 ans iko obligé kuassumer mena tâche yake ya kuchunga ule mzazi wetu wa kwanza mwenye iko natulea. C'est pourquoi d'une manière politique venye wako wanatu représenter kule domaine politique, est-ce que wako nafanya ile kazi yao kizi inaendana? Tunakamata question sécuritaire, notre ministre wa défense, est-ce qu'il y a une compréhension? Notre ministre wa défense, est-ce qu'il y a une compréhension ya kwenye niveau de guerre inafikia ndani ya nchi yetu? Parce que question ya kumobiliser jeunesse, ya kusema ba jeune bakuye basaidie kungambo ya kuchunga mipaka ya nchi, il faut kwanza notre ministre wa défense mwenye na représenter ile défense ya patrie yetu mu administration politique, il faut kuwe na compréhension ama kuelewa, il faut aelewe degré ya agression. Aujourd'hui mkongo watu wanasema president alisema batu bakuye bajiunge bakuwe baforme si jouer réserve ya armée, bakuwe ba réserviste. Hautakuwa réserviste kama elle politique haina compréhension totale ya agression. Donc il faut bakuwa tu préparer mu niveau national kwenye temperature ya vita inafikia. Il faut tujiulize kama Rwanda inatuagresser, est-ce que Rwanda kuna capacité ya kuagresser un grand pays comme le Congo? Tutasema kwanza d'une manière géographique Rwanda ni ya kidogo sana, Congo ni ya kabambi. Bon, ma potentialité zenye Rwanda iko nazo na zenye Congo iko nazo, est-ce que zinaenda na juu Rwanda ikamate décision kia tuagresser? Tutotena tunaangalia d'une manière indirecte, le Rwanda est soutenu par qui? Voilà maintenant kwenye ministre wa défense wa Congo anapaswa angalia. Le Rwanda est soutenu par qui? Na Congo iko soutenu aussi par qui? Njo wakati watasema ba jeune baende bakuwe ba réserviste bila kuanja angalia ile mapiste mbalimbali ama bila kuanja angalia ile approfondissement problème kwenye natoka, tutaperdre bataille. Mkuperdre bataille itatuma maintenant ule mama yetu wa kwanza mwenye natulea donc notre patrie ama inji yetu, itatuma aende kunapata magumu zaidi, apate lidonda, alumizwe. Et pourtant najiuliza ke mbona niko na watoto nishazala watoto. Sasa wale watoto namuna gani wanashindwa kuniproteger? Maana yake ni ngombereasho total ya wale wenye bako natuongoza mu domaine ya sécurité a partir ya administration totale. Ya nini? Ya inji mu domaine politique. C'est que gizi mzee bali alisema ku devenir un vrai patriote. Ama comment on peut devenir un vrai patriote? Kama déjà dès le bas âge unaenda accéder au pouvoir comme ministre wa défense na hakupata ile formation de base ya kukuonesha ke mzazi wako wa kwanza ni ule nani, ni ule inji. Ule inji ndio mwenye anakulea kwanza. Mwenye akupata ile formation anaenda kashindwa kujipositionner mu matière ya défense. Je tunaangalia aujourd'hui notre ministre wa défense, armée, logistique iko organisé namuna gani? Personnel ya ile armée iko organisé namuna gani? Tunaangalia d'une manière d'abord ya salaire, parce que salaire itakuya kuwa motivation indirecte kwa soda wenye batenda kupigania nchi. Tunaangalia un militaire wa Congo leo haiko un militaire de rang,
iko en dessous ya $300. Un général anakuwa en dessous de 1500 ou bien $2000. Donc inaweza mdemotiver d'une autre manière. Sasa nenda angalia ke venye biko mu chambre ya parlement bako autour ya $21,000, $40,000, $50,000 par mois. Alors yeye mwenye iko na protéger pays d'une manière directe mais aussi indirecte, anaenda kuwa en dessous ya $300, inaweza mdemotiver quelque part. C'est que les calculs zinaziko budgétaire kule mu niveau ya parlement zinenda zinaharibisha motivation patriotique mubale wahusika wa ile domaine ya défense. C'est que notre ministre wa défense angepashwa enda plaider ile cause mu niveau ya parlement, mukwenda onesha wale ba décideur que non kusudi tuweze maintenant kuiti les jeunesse ya 18 ans 15 ans. La constitution ya Congo a adopté 18 ans. 18 ans, 25 ans, 30 ans. Juba kuye massivement bakuye ba ingie. Tu vas motiver kwanza d'une manière indirecte, tu pandishe salaire. Patriotiquement, bizi tumekuwa agressé na Rwanda, na ile Rwanda iko soutenu na mapuissance zenye ziko extrêmement grave mu matière ya défense. Tunakamata Europe, États-Unis, c'est que na sie kwetu tu motiver indirectement ile jeunesse yetu qui rejoindre l'armée. Ndio utakutanisha wanafanya réorganisation ya budget. Wanasema okay, gisi député alikuwa anapokea $21,000 avant agression rwandaise en 2022, wanapunguza salaire yake. Donc aujourd'hui en 2025, un député angepasha kuwa mu $21,000 ou bien $40,000, angeenda je retrouver ma valeur ya ma $1,500 ou $2,000. Kusudi le militaire dera a je retrouver na salaire au mata ya $500 ou bien $700. Un général a je retrouver na salaire ya ma $1,000 ya ma $1,500. Comme ça il t'a motivé d'une manière indirecte ba jeune ba kuye kwanza. Njo attribution zile zenye zingepashwa kuwa mkombreation ya ministre wa défense. Ina permettre maintenant population générale y comprendre que tout quoi danger. Mais aussi à part ça, à part question ya motivation financière, gisi deja watu wanakomalaka na wanajua ke muzazi wako wa kwanza ni ule inchi mwenye alituzaa, mwenye natulea, mwenye natukomalisha. Population en général banakuwa biko appeler kuenda protéger ile inchi d'une manière générale. Njo wakati unasikia gouvernement yenye ko normalement indépendant inafanyaka appel patriotique à toute la population. Maki tunakuwa en alerte maximale. Tunaenda kukua nyuma ya jeshi kusudi tuweze kurefule ule enemy wetu. Mais wakati enemy anakuwa deja shavuka yulu ya badirija, kunakuwa kukua incompréhension entre population na badirija. Njo leo muka d'agression rwandaise, gisi deja tunazoea kasema kila siku ke kama Rwanda inatuagrese, walikuwa bashaka fanya infiltration totale mu domaine zote, mu domaine politique, mu domaine militaire, mu domaine scientifique, donc bashaka tu infiltrer. Donc benye biko na tu diriger leo mu Congo, biko rwandanisé d'une manière indirecte. Njo maana wanashinda kufanya ile appel patriotique yenye inaweza convaincre population ke ndio tuende tukue nyuma ya jeshi yetu juu tupigane. C'est pourquoi Mzee Balinda, ile question yako kisa unasema comment on peut devenir un patriote? Gisi deja haiko introduit mu batoto dès le bas âge. Ndio maana leo nakutanisha batoto ya Kongo wanaenda jiunga na Mnyarwanda. Wanaenda jiunga na zile inchi zenye ziko natuagrese, Rwanda, Uganda, Kenya, mkukula rushwa ya kutraire ule mama yabo mwenye alibalea. C'est que question kusema comment on peut devenir le vrai patriote. Mimi nitasema kwanza enseignement ikuwe kwanza iko purement patriotique. Senya enseignement itakuwa iko patriotique, itapermettre ça unazala mtoto, unamuonesha valeur ya inchi. Senya itakujua valeur ya inchi, itapermettre ya komale. Na anajua iko na comprehension totale. Anajua ke akumbe mtu akisema anataka chokoza inchi yangu, ndakuwa wa kwanza kumsuia. C'est pourquoi dans des pays zenye ziko na comprehension patriotisme, les premiers services de sécurité zinakuwa kwanza mu population. Donc population
deja ni barriere ya kwanza ku ennemi. Ennemi hata jipermettre afanye aventure mu inji yako na huko naona. Pour dire que aujourd'hui les dirigeants wenye bako na tu diriger havana ile compréhension ya patriotisme. Ndio maana kwetu kubeteka gizi tunafundisha politique africaine. Boyebi ya bwanya, tuko tunasema ke watu wakiba jifunji ile ideologie. Ou bien dans les cas contraires, ba diriger kama hawatataka kukia jifunza ile ideologie, alors si wenye tuko na compréhension ya uzalendo maintenant, patriotisme, tutafanya maintenant appel à la population tuweze kuondoa wale wenye liko naingiza inji yetu mushimo ya kabambi. Ile shimo yenye na sengadiza tunaweza jiretrouver wametunyanganya notre patrie, ama watutajiretrouver wamebeba mama yetu mzazi, inji yetu wanambeba captivité, alors aussi tutakuwa wa orphelin. Mama yetu wamembeba na sisi tunabakia bila mama. Il a constitué un danger grave pour l'avenir de toutes les générations qui suivront. Donc, mon cher Valinda, kuhusu question yako ya kusema comment on devient patriote, nimekujibia, nimekuonesha ke deja sasa unazaliwa uko obligé ukuwe patriote parce que c'est votre patrie yenye na kufaire vivre. Donc, sasa ulizaliwa ndio yenye ilikupatia maisha. Ndio maana mimi nasema wazazi wetu wote wenye wako na watoto, tuzale watoto, tuwafundishe umuhimu ya inji. Onesha mtoto kisi inji ndio yenye kwanza iko na valeur. Kisha wewe mama mzazi unakuja ku deuxième position. Parce que nishaonesha ke kama unaonyesha mtoto ni kwa sababu unatumia chakula yenye inatoka kwa ile udongo. Pia chakula inakupatia mai na kila kitu na kazi zote. Ndio maana mimi nasema wazazi wetu wote tufundishe watoto umuhimu ya uzalendo, umuhimu ya kupenda inchi. Asante sana mzee Valinda. Asante sana kiongozi kwa kuwa umenijibia kwa swali yangu. Mimi personnellement nimekuwa satisfait kwa swali. Asante sana. Asante sana kwa ile kuelewa ya mzee Valinda. Bwana journaliste, tunakurudishia neno. Asante sana kiongozi mzee Raila kujibia mzee Toko Valinda. Tuko mu kipindi ujuzi ya BTK na tuko mu sujet l'importance du patriotisme dans une nation, yani umuhimu ya uzalendo ndani ya taifa. Tunaenda ku mzee wa pili mwenye naye ni mzee Banji mwili wavyo apose swali yake. Asante bwana journaliste kunirudishia tena neno. Swali yangu njoo hii. Kufatana na hali mbovu tuko naishi Mkongo na Muafrika, inaonesha gisi waongozi wetu hawana comprehension ya patriotism. Sasa tunaweza fanya nini juna si arme wetu uweze kuchunga mipaka yetu ili ulimwengu uweze kutuheshimu? Swali yangu njoo ile. Tunaweza fanya nini sasa kiongozi? Asante sana mzee Banji kwa ile swali. Hali ni mbovu sana ndani ya Kongo na Afrika mzima. Na ile hali inatokana na trahison ya bapoliticien benye bako naongoza Kongo na Afrika mzima depuis tupate independance. Depuis independance tulikuwa na bapoliticien benye balitrahir Afrika en general, bakai installer politique ya capitalisme yenye bazungu baliachaka mu Afrika. Make politique ya division. Ndio maana mpaka leo ukiangalia bien ba parti politique ni zengi sana ndani ya Kongo na ndani ya Afrika. Mais zile parti politique haziko naweza kuresoudre shida za wananchi parce que ziko naendana na plan ya wale wazungu. Hizi tunazoea kusema ke kwetu Mkongo en particulier ku février 60 tulikuwa ka table ronde. Na ile table ronde ilienda kapanga mipango ya mubaya sana yenye iliharibisha avenir ya nchi yetu ya Kongo na Afrika mzima. Sasa kusudi tuweze kutayarisha avenir yenye iko bien ama kesho yetu kusudi ikuwe mzuri, inaomba sisi kama wakongomani tuweze kuangalia role yetu. Role yetu mu humanité ni kustabiliser. Tuko ba stabilisateur ba humanité mzima. C'est que kusudi na Afrika ipate amani, vita ziishe, vita za bunduki.
vita za kupitia magonjwa, vita za chakula, vita ya kila aina. Inaomba turudie mu responsabilité ya domaine politique. Les politiciens wenye kunaongoza saa hii, il faut banaomba d'abord le pardon au peuple. Bakiomba pardon ku population, ça va permettre kukue collaboration ya mupya ya population na wale badirija. Donc kama ta saa hii Rwanda kunavuka mipaka kisi nataka, imeoccuper déjà une grande partie ya province ya Nord Kivu na une grande partie ya province ya Sud Kivu, c'est parce que tuko na badirija wenye biko Kinshasa, wenye biko na incompréhension ya ile domaine yenye bako naongoza mwinchi. Donc ile domaine yenye bako na utiliser le domaine ya capitalisme iko na tu rendre fragile. Ndio maana hatuna arme niko forte. Gizi mzee Banja alisema tunaweza fanya nini na sisi tuko na arme ya nguvu? Maana tuko naangalia Europe, Asia, Amerika, wengine biko na maarme zenye ziko nguvu. Na sisi tunaweza fanya nini Mkongo na Mwafrika? Donc ya maana ni kurudia kule responsabilité totale ya domaine politique. Ba politiciens wenye wako sahi kama hawaombe pardon kwa population kisi nimesema, itaomba sasa shie population tu appliquer ile article ya patriotisme. Maintenant zoya kaita article 9 ou bien article 5. Nous devons maintenant déclencher notre colère patriotique. Yenye maintenant idene na turendre indépendance yenye ko total. Mu domaine politique, scientifique, mais aussi na mwingine domaine ya chini chini yenye iko nafata vingine vyote gizi vinawaka ndani ya nchi. C'est que si comme va responsable wa politique africaine, tunapaswa sema ke solution totale ni kuenda déclencher ile colère patriotique, tuweze kujiunga kama mtu mmoja, tuambie ba dirigeants politique que trop c'est trop. Kama hamutaki kureparer maerere zenu, alors tutaenda tunaikalisha notre politique africaine à travers batoto benye tuko nafunza, parce que tuko na tayarisha pepiniere ya mupya yenye inaweza weza kuongoza nchi yetu ya Kongo na Afrika. Ukaenda angalia ta Sahel kwenye kumekuwa deja revolution ya ba mzee Traoré, ba mzee Goïta, ba Chiani, bako natafutisha ile reconstitution. Kujireconstituer mu domaine politique hizi natoka kusema mkuenda katana zile maakor zenye bandugu yetu walisinyaka kuma independence zetu. Sai kama unakutanisha Traoré na Shimama kama mzalendo wa kweli akisema non à la colonisation française, non à l'impérialisme, ni kutafutisha toujours les responsabilités. C'est que mon cher Banji, inaomba vraiment tunarudia kule mwa ile responsabilité kusudi tuweze kuangalia ke hapana, mama yetu wa kwanza deja iko na problème na ule mama yetu akipotea hatutapata kwa kuishi. C'est que il faut population en général tunajilier derrière ba responsable ya politique africaine comme nous maintenant. Hapa tuko nasema tuko nasenye la politique africaine kwa tukubeteka. Il faut population ikuye na jiranje derrière nous. Tutaweza kumaliza vita yote ya bunduki, ya njala, ya magonjwa, na tutakuwa mena independent. Mon cher Banji, mimi nawaza nimekushibia. Kama kutakuwa ya kuongeza, mimi nakurudishia parole. Merci mzee Banji Mulwavyo kuelewa ile swali yenye ruliza kiongozi. Tuna kwa mzee wa tatu unyani mzee Sekou Touré Tieni apose swali yake. Asante sana tena wana journaliste kwa kunipatia na mimi vile parole. Na mimi vile niko na swali yenye napenda niulize mwalimu. Wakati yenye taifa ama nchi imeingia mu utumwa ama imevamiwa na maadui, sasa kama ile taifa haiweze kutafutisha ile haki yao, mwisho wa ile taifa inakuwa nini? Ni ndio swali tu yenye mimi nilipenda niulize mwalimu, na mimi nadhani unanijibia. Asante sana. Kama watu hawaweze kureklame independance yao ama liberté, soro ya wale watu napaswa kuwa namna gani? Ndio swali ya mzee Sekou Touré. Réponse iko simple. Wakati umeshindwa kureklame independance yako, automatiquement unajingoya colonisation.
unaingia mkaptivite ama mtumwa kwa Kiswahili, unakuwa deja mtumwa ya ingine taifa. Ndio maana nilisema mtu mwenye ameshindwa kuprofite ameshindwa kuprofite kwa ile malezi ya mzazi wa kwanza wake mwenye ni inji, anakuwa deja kuna problem. Parce que kamata ta exemple, mtoto mwenye nenda ishi kwa orphelina na mwenye anaishi na mama yake mzazi, unakuwa deja kuko difference ya education. Education deja inakuwa totalement différente. C'est que pour le moment, mkwetu mkongo tuko deja muriski yenye iko grave. Tuko agressé par le Rwanda. Rwanda inapenda ikamate une grande partie ya nchi yetu iende kwa occupation étrangère, iko exploité par les occidentaux, par les européens, na Banyarwanda baioccupé mkuku ya ikala mkuku implanté famille zao, toujours que déjà tuko en danger. Na ile tunazoeka kuexpliquer wakati tunasemaka muideologie yetu ya boyebi ya bwanya mu deuxième partie ya ideologie yetu tunaexplica kama guerre de conquête, tunaenda kaonesha ke wakati umepoteza inji yako kwa deja umepoteza legitimité physique ya kuishi. Unakuwa deja uko étranger, unakuwa deja uko colonisé na watu wengine. C'est que population congolaise tuangalie sana. Tukasema tunajilese faire, tukasema tunangoya utumwa ya Banyarwanda, tujue ke tutaishi kao. Tutaenda ishi kwa orphelina, et puis orphelina ya nani? Wale watu wiko na prepare kutu exterminer kudongo yetu, kutumaliza. Or kwenda ishi kwa watu tutakuwa deja tumeperdre ile legitimité. Population congolaise, mimi naweza profiter kuwaambia à travers question ya mzee Sekou Touré. Tuangalie nini tunapaswa fanya kwa hii wakati. Nous sommes en 2025. Génération zenye zinakuya zitaishi wapi? Batoto yetu. Na sisi wenyewe tutaenda wapi? Prenons-nous à charge. Soyons prêts à nous battre contre l'ennemi. Kama hatuprendre ile responsabilité, toujours que adui atatuzika na tuko naona. C'est pourquoi mzee Sekou Touré mwambie wa ndugu wote, profitez à éveiller la jeunesse, surtout la jeunesse. Baende baone ke kama hatujiprendre à charge, kama haturudie kuile question ya responsabilité, inji yetu itaenda. Ennemi atakuya na implanter maizine zake huko. Tuko deja préparation ya occidentaux ya kupea implanter maizine ya raffinerie ya maminere, le or, le cuivre, le diamant, le zinc. Pourtant si yenye inji hatuya profiter pour exploitation ya zile maminere alors que ni zetu. C'est que il faut toujours importance ya or, toujours importance ya cuivre, importance ya diamant. Kama leo États-Unis iwatengeneza mabombi nucléaire, inatengeneza magari, inatengeneza sijue avion, inatengeneza kila kinajenga manyumba. Leo kuna magratte-ciel kwa Bonion aux États-Unis d'Amérique. C'est parce que bali exploiter nature na mkwenda jua importance ya nature. Na shie kwa Mkongo. Ndio maana nilisema ke education dès le bas âge. Mfundishe watoto wajue importance ya inji, importance ya budongo. Tunapaswa fanya exploitation ya minerais zetu chez nous en Afrique. Donc, kujua importance ya vile vitu ita permettre maintenant tuende ku révolution populaire. Si wote tushike silaha, si wote tujipiganie. Rwanda ni ya kidogo. C'est vrai États-Unis inaunga mkono Rwanda, mais tukajidetermine physiquement tunaingia Rwanda wazi, ennemi atashindwa. Ndapana exemple au Vietnam, Amerika ilipendaka ya vaire Vietnam. Ba Vietnami balishimamaka na nguvu bakakimbiza ba Americain. Agression anglaise kusol chinois. Ba chinois balishimamaka na nguvu avec Mao Tse-tung bakakimbiza ba anglais. Malgré Chiang Kai-shek aliendaka jireconstituer mu ile ya wanaita Taiwan, lakini fait de fait Chine ilipataka intégrité territoriale na mpaka saa hii bako na préparer kwenda récupérer une petite partie ile yenye wanaita Taiwan. Donc partout dans le monde wenye hawataki kwenda ishi kwa orphelinat yenye hata hawajua kama itakuwa namna gani, banajipigania katu. Prenons-nous à charge. Mzee Kabila alisema ka ne jamais trahir le Congo. Hakuna nafasi nyingine kwenye tunapaswa enda ishi. Mzee Lumumba naye alisemaka il faut tunachunga ile nchi yetu Congo. Alisemaka le Congo restera un et indivisible. Haiko si leo 2025
ndio tutaitika ile Kongo iko divise. Tushasema ke irresponsabilité ya politiciens wenye biko Kinshasa haitaacha sie bakongomani ba leo ba 2025 tuautorize inji yetu ile mikono ya Banyarwanda. On ne va pas accepter cela. Hatutaitikia ile neno. Hatutaitikia ile kitu. Nous allons nous battre jour et nuit kusudi tu récupérer intégrité territoriale. Munyarwanda ifo ajue na asikie kwa hii sauti yangu mimi kama mzee Iraira. Aelewe ya kwamba au Congo il y a encore cette jeunesse là. La jeunesse qui est prête à se battre contre cette agression injuste. Donc hatutakubali adui atupeleke kwa orphelinat yenye atujue kama itafanya na hata namna gani. Nous sommes prêts ya ku récupérer notre territoire. Na ndio maana tuko tunasema que dans le domaine politique, il est irresponsabilité yabo hatutaipermettre. Aussi, mu domaine scientifique, kila mtu kwa hii wakati kuapele kufanya nini? Kupigania nchi yake. Aujourd'hui, exemple ya Mali. Leo déjà ba français bali armé plusieurs rébellions mu Mali na basha parvenir kukata une grande partie ya Mali. Toute la partie nord du Mali iko occupée. Donc ça il Mali iko divisé en deux parties. Traoré aliprofite kuambia Goïta mu rencontre yabo ya AS, ya sommet ya AS, akasema mobiliser toute la jeunesse, toutes les catégories. Donc ça il Mali iko déjà en alerte maximale. Na si kwetu tuji prendre à charge. Nous devons nous battre jour et nuit. Les musiques amoureuses, moi je kufuata ile musique. Vitu vya distraction. Ile ma musique iko vitu vilikuwa préparé par les impérialistes kusudi jeunesse isiweze kujiretrouver. Vitu vyenye havina maana, les boissons alcoolisées, tuachane na vile vitu. Ile umalaya, tuue ile kitu. Revenons à la raison, la patrie est en danger. Na tushaonesha ke hatuna nafasi nyingine kwa kwenda ishi kama iko ndani ya Kongo, inji yetu nzuri yenye tulipatiliwa na baba Mumbashi, yenye iko na mapotentialité zenye zinapasha turandre indépendant na kuturandre une grande puissance mondiale kusudi tuweze na sie kujiempoze mu ulimwengu mzima. Pourquoi Congo haise na ikala mu Conseil de sécurité? Aujourd'hui, ONU iko na 5 pays zenye ni membre ya Conseil de sécurité des Nations Unies. Les pays qui ont le droit de veto. Pourquoi le Congo n'a pas été dans le Conseil de sécurité des Nations Unies? Pourquoi un pays africain a été dans le palais? Je vous kutanisha AS, l'Alliance des États du Sahel. Il faut battre jour et nuit. Le Congo doit rejoindre cette organisation patriotique. Kusudi tuweze stabiliser Afrique na humanité en général. Il faut tourner à rejoindre les kitu patriotiquement. Mon cher Sékou Touré, tukesema tutaingia mutraizo, tukesema tunadelese notre patrie, tukuwa tunayua ke tutakuwa tunakufa, tutakuwa hatuexiste tena. Donc kukimbia vita ni kukufa zaidi ya mtu mwenye nakufia kushade bataille. Nous devons mourir important. Hayombe kukufa sawa batu benye banaandika historia wanasema batu balishiki quelque part na balikimbia. Batu balikuwa quelque part bakakimbia. Ile guerre de conquête inakuwa iko na maprincipe, inakuwa iko na maetape. Na wakati ile guerre de conquête inakamata ile maetape zote, tunajua kasema ke ni 9 etape. Wakati imepita kwa ile 9 etape, mko mnajua ke mumeingia deja mshimo ya kabambi. Pour le moment, mutation ya humanité, tu reconstituer chez nous au Congo, tuweze kubare route ya zile maetape 9 zenye Rwanda iko napenda iakomblire mkutu agrese. Kwa grandir ama kwa approfondir surtout ile question mzee Sékou Touré. Agression rwandaise tusikamate kisa kitu kidogo. Je profite à dire au chef coutumier, les chefs coutumiers, mwende mu réfléchir d'une manière indirecte. Question ya problème ya agression. C'est un problème extrêmement grave. Rwanda un jour avant banje tufanya kui agression bali ikalaka. Wakati banaikala bakaikalisha tous les chefs coutumiers ba Rwanda, bakaingia mu maritiel spirituel za kwao. Bakatabua shimo mukilima moya Rwanda. Wakati banatabua shimo, bakakamata une femme nande, bakamuzika hai ndani ya ile shimo. Bakakamata aussi
une femme rwandaise. Donc une femme nande alikuwa na représenter Congo en général. Na une femme rwandaise alikuwa na représenter Rwanda. Alors bakapasula ule mwanamke bakamuikalisha yulu ya ule mwanamke mkongolezi, une femme nande la. Na wakatia yulu kuku ya kulere mbili. Kuku ya blanche na kuku ya noir. Bakazichinja. Donc bakwa natafutisha légitimité spirituelle ya kukia tu agresser avant banje vite. Ndio maana mimi na profiter kuile question mkusema ke le chef coutumier du Congo, le chef coutumier ba est mzima na nyie mumaritie les zenu. Est-ce que mko napima angalia comment muneza chezesha ile makalcul spirituel mu légitimité, parce que guerre de Congo iko na réalité za mingi. C'est que Mzee Sékou Touré gisu metoka kusema kama tunaprendre question à la légère tuna risque. Alors tutaenda wapi? Na soro yetu itakuwa nini? Nishasema ke soro yetu ni captivité, ni colonisation totale. Mwende muangalie exemple ya Bahutu. Leo Bahutu biko deja en dehors ya territoire yao. Mwende muangalie exemple mu Amérique. Il y a plusieurs peuples. Zeneziko déjà pris à captivité parce que ba anglais balitoka ka Angleterre, bakenda envahir nini? Bakenda envahir Amérique. Na leo peuple mingi kule mu États-Unis d'Amérique zimeshindwa namna yao ya kuishi, zimekosa namna yao ya kuweza kukua independent, wameshindwa gisi ya kuongoza nchi yao. Wengi wameenda jirefugie mu Amérique du Sud. Amérique du Nord yote iko occupé par les Anglais. Donc na si tu sais de risquer les mêmes sorts. Na surtout nimewapatia secret, il y a plusieurs chefs coutumiers wenye wajue les secrets. Nimeonesha ke kule Rwanda balifanya rituel za mbaya. Nimeonesha gizi baliprocedaka. Kuko wengine wenye seza détaillé parce que tuko ku télévision. Kuko wengine wenye seza détaillé. Mais les chefs coutumiers wenye bako kule kama banataka maintenant bajue approfondissement le problème. Bakuye batuone tutaba expliquer. Nimemwambia ke yeye ni femme nande mwenye representer Congo mwenye balizika hai bakaikalisha yulu yake une femme rwandaise na kuku mbili zikachinjwa pale. Na nimemwambia ke bali utiliser deux couleurs. C'est pourquoi mimi nazoea kusema ke un politicien mwenye hana compréhension ya nature gisi kuna tembea nature ya nchi yake anakuwa hataweza kuongoza. Déjà chez nous, gisi tuko na apprendre politique africaine. Les coutumiers, nyinyi wenye mko naikala kule kwa mabaraza. Mungependa kuapprofondir lutte yenu yenye inapaswa saidia inchi d'une manière directe mais aussi indirecte, venez rejoindre BTK. BTK itawaonesha comment mnaweza mener maintenant ile lutte. Voilà un secret yenye nimetoka kulivrer pale. Yenye watu wengi hawajui. Donc mimi naweza sema Mzee Sékou Touré tuambie kila mtu ke inji iko pabaya na mwenyewe nakwambia ke no Tshisekedi atasaidia sijue gouvernement Kinshasa. Tushaonesha deja mbele ke gouvernement ya Kinshasa iko irresponsabilité totale parce que iko naendelea kuaccomplir système ya capitalisme yenye ilikalishwa Mkongo depuis 1960. Mon cher Sékou Touré, mimi nawaza nimekujibia. Kama kutakuwa ya kuongeza mimi naichunga. Asante sana kwa ulizo yako. Asante sana mwalimu kwa kuni eclaircir au kunipatia vile mwangaza. Mimi nasema vraiment asante sana. Ya kuongeza itakuwa peut-être baadaye. Asante. Asante sana bwana Mzee Sékou Touré kwa kuelewa majibio yako ambapo mzee Iraira kiongozi wa BTK amekujibia. Juste un rappel mbele tupatie mwanamke msuja Maskanyawenge swali. Tuko mu kipindi ujuzi ya BTK. BTK ikiwa mfuma purement révolutionnaire, mfuma purement panafricain. Tuko sasa mu BTK TV. Bila kupona muda tunapatia sasa kauli Masika Nyawenge, une femme forte, na yaweze akaleta swali yake. Asante bwana journaliste kunipatia kauli. Niko na swali moja lenye napenda niulize. Sasa namna gani tutakimbiza adui ndani ya nchi yetu? Nina ngoja jibu kwa mwalimu. Asante sana Masika Nyawenge kwa ile ulizo. Ndasema kwanza kila mtu mdomene yake iko obligé akuye a participer kutafuta independence ya Kongo yetu ama uhuru wetu wa Kongo. Parce que ndani ya uhuru
ndio mnakuwa kila kitu. Kama hatuna uhuru, hatutaweza kufanya kazi zetu. Kama uko mganga, kama uko sijue soda, kama uko sijue politicien, kama uko musicien, kama uko nani, uko mfanya biashara, kazi zote pour le moment ndani yetu ya nchi yetu ya Kongo tunapaswa ziarete. Tunapaswa enda kuangalia intérêt general. Mama yetu mwenye alituzaa nchi yetu ya Kongo iko na problem. Tuende tumutunze kwanza ili aendelee kutulea gisi inaomba. Donc banamuke, bababa, tout tendance confondue, kila mtu iko appelé kwa ile patriotisme. Tout le monde est obligé d'appuyer à l'article 9. Article 9, il y a pour déclencher guerre contre toute agression dans tous les domaines. Donc, ça, on n'a pas se comporter comme des soldats. Pour le moment, on n'a pas se kamati le hali ya kijeshi. Kila mtu akuwe mtoto wa partir ya surtout 18 ans. 18 ans. Même 17 ans. Kuendelea mpaka 60 ans. Tuaplike ile article. Na kila mtu mudomene yake surtout mkwenda tafutisha ile independence total. Nilishasema le chef kutimia. Mchunguze neno yenyewe ambao nilisema. Muangalie kama mtaaplike na kama mtasaidia nchi yetu ya Kongo mkwenda tafuta ile independence total. Tukisema tunatia tu akili yetu Kinshasa, tunatia akili yetu Amerika, tunatia akili yetu sijue Europe, tutakuwa tuko na pana nchi yetu mikono ya adui. Alors que adui iko na mipango ya kutudeloge na kutupeleka mbali ya nchi yetu. Tukisema tunaangalia intérêt privé, tukisema tutaangalia intérêt général, itatuma intérêt général maki tujengolele kui tunaita colonisation. Na colonisation ni kitu moja mbovu sana. Mkiangalia leo venye viko naishi mu Australie. Australie, il y a plusieurs peuples. Zenye wa occidentaux wanatoshaka de force. Bana ba exporter banenda ishi kule. Na mu Inde, entre Inde na Pakistan, na pale kwa wengine parti yenye wanapelekaka plusieurs peuples kwenda, il y a plusieurs peuples zenye wanapelekaka mu Inde na Pakistan zinenda ishi kule sous colonisation. Pour preuve, leo kuko plusieurs noirs wenye bangali naishi kule. Wenye baliboka mu periode ya colonisation esclavagisme na wengine bangali napelekwa kule. Donc mtu akikwambia ke utie espoir yako kwa watu ya nje anakuwa nakupoteza. Hakuna inji yenye inajengewaka na watu wa kutoka nje. Inji inajengewaka na watoto ya nchi. Wenye tunaita ba habitat patriote. Kama Amerika imejengwa na wa American. Kama France imejengwa na wa Francais. Kama China leo imejengwa na wa Chinois. Leo China iko naendia musanta ya independence. Depuis le 1er octobre 1949. Pour 2049, Chine itakuwa deja imeeneza 100 ans ya independence. Leo mu Congo tuko na sie plus de 60 ans ya ile soi-disant independence, mais tuko incapable kutengeneza vitu yenye tunapaswa tumikisha chez nous Congo. Mu domaine ya medicine, dawa zote zingali natoka Europe, zinatoka Asie, zinatoka Moyen-Orient. Donc tukali na problème grave. Il faut tunajikaza sana kujirendre indépendant, juste tuweze kuexploiter nos minéraux, notre richesse yenye tulipatiliwa depuis notre naissance. Maskanya wenge, mimi nawaza nimekujibia, nimesema kila mtu ajiimplique mu question ya indépendance. Et surtout, tutajiimplique mu question ya indépendance mukujilie ama mukujitia nyuma ya ideologie boyebia bwanya yenye inaletewa na mouvement patriotique BTK. Kusudi tuende tufike maintenant pale ku independence totale. Na independence totale itatuletea honneur mulimwengu mzima. Asante sana Maskanya Kwenge, mimi nawaza nimekujibia. Asante mwalimu kunionyesha ile njia, tutajiunga ili tukomboe nchi yetu. Kama Chine inajengwa, ilijengwa na wa Chinois. Kama France inajenga,
ilijengwa na Wafransa, yani na kama Kongo ijengewe na Wakongomani. Masika Nyabwenge, asante kwa ile swali. Na tunafika mwisho ya ekole yetu ya leo. Tunawashukuru nyie wote benye mlifata hadi mwanzo mpaka mwisho kipindi yenye tuliita ujuzi ya BTK yenye ilikia amsha zamiri. Na tuko naenda kufunga kipindi yetu, nina presente benye bali permettre kipindi ikue, benye bali changia ile kipindi ndanja kiongozi mkubwa Mzee Iraira. Asante sana Mzee Sangara kwa kutupatia tena neno tukifika mwisho ya kipindi yetu, paske kwenye televizio ni wakati. Na mimi nawashukuru nyie wote ambao mlikuya tuuliza ile swali mbalimbali kusudi Wakongomani wote, wa Afrika wote wajue umuhimu ya ile patriotisme, parce que tuliongea kuhusu ya kusema l'importance du patriotisme ama umuhimu ya uzalendo. Tumeonesha vitu mingi sana na kwenda pana solution mbalimbali, namna gani watu wanapaswa weza kujiprendre la charge, namna gani tunapaswa weza kujenga inji. Na inaomba tujue, tufanye relecture ya historia yetu ya Kongo na ya Afrika en general, kusudi wa Amerike, wa Europei ambao wako nakuya kutugombanisha wasipate tena njia. Tushimame imara, tushimame kama Mzee Kabila, tushimame kama Mzee Lumumba, tushimame kama Mzee Kwame Nkrumah, tushimame kama Mzee Sangara, tushimame kama Mzee Traore, tushimame kama Mzee Goita, tushimame kama Kamuzu Banda, tushimame kama Mama Kimpavita, tushimame kama Mama Gotime, tushimame kama wale wote wa Mzee Idengo na wengi wote ambao walishimama kwa kutetea uhuru ya Afrika. Mimi nasema kwa nyinyi wote, tukifika vile mwisho, mimi nasema tuende tuambie kila mtu mwenye napenda kujua BTK ni nini, mwenye napenda kujua ideolojia BTK yenye inafundisha politique africaine, la politique yenye inakuya reformer Afrika, yenye inakuya kuongoza Afrika. Muambie waje wote wakuye wapate mafundisho kusudi tuweze kujiprepare kwa kujirevolter contre les impérialistes, contre les prédateurs, contre wale watu wote ambao wanamtumikia ndani ya Afrika. Donc Mzee Balinda, Mzee Banji, Mzee Sekuture, Masika Nyabwenge na shie wote tuende tuambie Wakongomani wakuje wajiunge ndani ya Mouvement Patriotique BTK tuweze kutimiza ile lengo yenye tunabeba. Asante sana bwana journaliste Mzee Sangara, mimi nakurudishia parole. Asante sana kiongozi Mzee Iraira kuitika mwito yetu ili tutangie pamoja kipindi ya leo ujuzi ya BTK yenye leo na sujet ya kusema l'importance du patriotisme dans une nation, yani umuhimu ya uzalendo ndani ya taifa. Vile pia tunashukuru nyie wote ambao mlikia poser ma question na nabaona pale na ona mwanamke msuja Masika Nyabwenge. Tunaprofita aussi mara mwa kuita wengine wanamke wote wakijiunga na chama BTK Bayindro Tobatela Kongo ili pamoja tuweze tukatimiza lengo letu tena kuleta uhuru ya Kongo voire même na Afrika mzima. Juu hii lite yetu si wote, haijali mwanamke au mwanaume, lite na waka ya wote na ushindi inachangiwaka na watu wote. Sinon tunafixe prochain rendez-vous ubageto ibelscoche mujabone ku chaîne yetu YouTube andika tu Mouvement Patriotique Bayindro Tobatela Kongo, utatupata. Like video zetu, komande aussi ufate mafundisho yetu kupitia ile njia ya YouTube. Tunabalaga tunasema bye, on est ensemble, la patrie ou la mort nous viendrons.